গাইজ সকলোকে এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অকণমান ভিডিঅ'টো সুকীয়া হ'ব। দাদাজনক লগ পালোঁ, তেখেত হ'ল নেপালৰ পৰা আহিছে। তেখেতৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ঘৰ ইয়াতে টংলা নেকি ক'লে? নমস্কাৰ বানি হৰিচিঙা ধনচিৰি ঘাট হয়। নমস্কাৰ বানি নেপালৰ পইচাটো অকণমান দিকে নেপালৰ পইচাটো আজি নেপালৰ পইচা দেখাই দিম অকণমান ওলাই দিছোঁ। নেপালৰ পইচা বাইদেউৰ নামটো কি আছিলে? কল্পনা কল্পনা চেত্ৰী শৰ্মা। তেখেতৰ ঘৰ আমাৰ অসমতে হয়, নেপালত বিয়া হৈছে। পইচাটো দেখনে পইচাটো দেখিব পইচাটো দেখাই দিম। নেপালৰ পইচা এইফালে চলিব এইখন হ'ল 50 টকীয়া। এইটো নেপালৰ 50 টকীয়া নেপাল ৰাষ্ট্ৰ বেংক। এইফালে ৰুপয়া 50 নেপালীত কৈছে ন? এইফালে ঘূৰাই দেৱা নেপাল ৰাষ্ট্ৰ বেংক। এইটো প্ৰতীকটো কি এইটো দাদা? ভালুক নি? टाइगर का प्रतीक है, यहाँ पे रखा है। ये रहा 1000 नेपाल का 1000 रुपया। एक नेपाल, ये यहाँ पे सीरी लिखा है, सीरी वाव सीरी नेपाल राष्ट्र बैंक। और ये रहा फुटाटू सुपर घूरा दे पिछफाले से हाथीर छवि আছে रुपया 1000। ये नेपाल का है। सुंदर सुंदर আৰু দেখাই দিয়ে। তোমাৰ নাম? হা মনদীপ শৰ্মা। और ৰিষ্টা। हाँ আমাৰ ইফালে বাইদেউ আছে। বাইদেউ আনন্দ বজাৰ চামলপুৰত ঘৰ তেখেতৰ। ইফালে ভণ্টিজনী ইয়াতে ঘৰ ৰৌতা। ইফালে এজনী আছে ভণ্টি ৰৌতাৰ হয়। কিবা ক'ব? मानिम ब्लॉग बने से। ये रहा, ये कितना है? 500। ये रहा 500 रुपया नेपाल का। हाँ ये पहाड़ का सीन है ना यहाँ पे। ये माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हाँ माउंट एवरेस्ट मालूम नहीं है? हाँ मालूम है। ये रहा टाइगर का सीन वहाँ पे रख दिया है। ये रहा 500 रुपया। ओके थैंक यू। और 20 रुपया। ये रहा 20 रुपया नेपाल राष्ट्र बैंक। এই পিছফালে আছে হৰিণাৰ ছবি। হৰিণাৰ ছবি ৰখা হৈছে পিছফালে সুন্দৰকৈ। সুন্দৰ। এইটো হ'ল 5 টকা। পিছফালটো দেখাই দিছোঁ অকণমান। নেপাল ৰাষ্ট্ৰ বেংক। এইটো ইয়াকৰ ছবি এটা ৰখা আছে পিছফালে সুন্দৰকৈ। এইখন হ'ল 10 টকা। এইটো অকণমান পিছে বুদ্ধদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো সুন্দৰকৈ ৰখা আছে ইয়াতে মাজভাগত। পিছফালেৰে আছে ये रहा हरिना नेकी 32 साल के बाद ससुराल आई। हाँ धन्यवाद हो गए ना? हाँ তেখেতে জনাইছে 32 বছৰৰ মূৰত তেখেতে চচুৰাৰ ঘৰলৈ আহিছে। অনুভৱটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ? कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। इतने दिनों के बाद आज पहली बार बाओ बोलो भाषा ना है, भाषाहीन। अभी क्या करेगा? यहाँ इधर तक आया। हाँ बुलाएगा नहीं बुलाएगा मालूम नहीं। हाँ अभी हम यहाँ से बात करेंगे। हाँ आओ बोले तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आपको पहचान पाएगा ना? আপোনাক চিনি পাবনে ঘৰৰ মানুহে? চিনি পাব। तुम्हारा बेटा है? ये बेटा नहीं? भांजा। हाँ जी भांजा।
आपका माँ है ससुमा ओके ठीक है सर बहुत अच्छा लगा आपके मिलकर ओके नमस्ते नमस्ते हमको भी अच्छा लगा ओके थैंक यू